سلام زخبركم تملكتنا زي بالسابيان ميديا ناتدالوه اب تلفزيون تግራይ ዝመሓላለፍ ሶል ሾው እዩ ናይ ልምዓቲ ጋሻና ኣብ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ሕርሻ ሚኒስተር ዝነበሩ ኣብ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዋና ዳይሬክተር ኮይኑ ዘገልገለ ወይም ዘገልገሉ እዮም ናይ ትግራይ ሕርሻ ቢሮ ሓላፊ ኣብ ዓውድ ሕርሻ በሓላፍነት ብሞያ ብዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ዝለዓለ ግዴታኦም ዝተዋጽኡ ብሞያ ዓሚቕ ፍልጠት ዘለዎም ትግራይ ኣላትና ካብትብሎም ኣብ ሕርሻ ኣብ ምርምር ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሑ ምሁር እዮም ክቡር ዶክተር ኢያሱ ኣብርሃ ቋዕ ዳሕን መጽሓ ይغنيልኝ እሞ ልምዓቲ ያው ጋሻና ለዶክተር ኢያሱ ኣብርሃ ከዘናጋዕና ኣዘናጋዕና ናፍተዋና ፕሮግራምና ክናኣቲ ብጭራ ፀዋውቱ ብባህላዊ ስራሕቱ ዝድነቕ ክእለት ዘለዎ መንእሰይ ከያኒ ጌታቸው ኪዳነ ጌሽ ጭራ ምሳና ተራኺበሎ እንኳን ዳሕን መጽሓን ወሎ ዶክተር ብጣዕሚ ይቀኒልና ፃውዒትና ከቢርካ ስለዚ መጽሓ ጌሽ እንኳን ዳሕን መጽሓ ስራሓ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ እሺ እንኳን ዳሕን ጸናኹም صعد علو وقلابو حلفو خنزارو صعد علو وقلابو حلفو خنزارو زحلف من زهر زحلف من زهر زحلف جيت انجي تقبر لها دكتور يغني لنا عنده زولكو ادمنا خبير كاس لازم صحه طعميه زمسنا كدغيمه ناي مرجمريا حتى يتايكون حرشا استراتيجي زملكتيو تግራይና ንዘመናት ኣብ ባህላዊ ወይ ከዓብ ናይ ውልቀ ሓረስታይ መሰረት ዝገበረ ወይ ኣብ ሳብስታንስ ፋርሚንግ ኮመርሻል ዝበሃል ጸኒሓ
ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ እዙይ ናብ ዝለዓለ ምህርቲ ዘለዎ ዘመናዊ ሕርሻዊ አግሪካልቸር ንምስግጋር ሓፂርን ውፅኢታዊ ዝኾነ ስትራቴጂ መንገዲ እንታይ እዩ ትብል ዶክተር ማለት ሕርሻ ክዝም ካብቲ ዝነበረ ባህላዊ ካይዳ ወይ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ የምልብልዎ ሰብሲስተንስ አግሪካልቸር መገርና ኢና ናብ ዘመነ ናብ ኮመርሻላይዝ ዝኾነ ሓረስታይ ክንወስዶ ይከኣል እዩ ፖሊስና ሕርሻ ከም ትፈልጦ ቅድሚ 23 ዓመት ዝነበረ ካብ 6 ኩንታል ናብ ከባቢ 21 ኩንታል በፅሕና ኣለና ንምንታይ ኢና ሕርሻ መሪፅናዮ ሰለስተ ነገር ኢና ፍቲ ፖሊስና ታንቲ ቁልጡፍ ልምዓት ስለለምፀልካ እዩ ካልኣይ ድማ ሕርሻ ለመረፅናሉ ምክንያት ብዙሕ ህዝቢ ስለዘሳትፍ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣብኡ ስለዘለሎ ስሉ ባዕሉ እውን ስለዘሳትፍ እዩ ማለት ሕርሻ ተቢልካ ማለት ካልኣይ ድማ ፍቲ መጀመርያ ዝነበረና ካፒታል እውን ስለለይ ነበረና ታ መሬት ታ ጉልበት ተጠቂምና ድማ ኣብ ኣንቲ ህዝብና ቢልናይስ ነቲ ፋብሪካ ነቲ ግልጋሎት እውን ክዕብየና ክእል ስለዚ ኢንዳስትሪ ንምረፅ ሕርሻ ንምረፅ ነበረሉ ወቅቱ ነይሩ ማለት እዩ ኢንዳስትሪ ከይምረፅ ኢኮኖሚ የለ ፋይናንስ የለ ዘላትና መሬትን ጉልበትን እያ ነይራ ስለዚ ነዚ ኣቢልና ከመይ ንዕበይ ስለዚ ፕሮፖር ዝኾነ ትክክለኛ ፖሊሲ መሪፅና ከም መንግስቲ እውን መረፅና እዩ ቁልጡፍ ስሉጥ ንኩሉ ህብረተሰብ ዝጠቅም ንኩሉ ዘሳትፍ ዝጠቅምን ሕርሻ ምምራፅና ሳይ ግን ኦኬ እሱ መሪፅና ግን ከመይ ጌርና ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ሕዚ እውን የዘመና ባይዘወይ ኣብ ክልተ ነገር ይፍለጥ እዩ ሓደ ምዕባለ መፅኡ ኣሎ ማለት ግሮውዝ ዴቨሎፕመንታል ይበሃል ኣሎ እቲ ምዕባለ ካብ 6 እስካብ 21 መፅኡ ኣሎ ትዕብየት ኣሎ የርእየካ እቲ ግሮውዝ ይበሃል ማለት እዩ ኩሉ ግን ለሳትፍ ኣይኮነን ታ ዴቨሎፕመንት ተዋና ኣብ ህድድ ሕብረተሰብ ኣትያዲ ኣትይቲ ታጅባእ ታ ገንዘብ እያ ክትኸውን ሳይመፀት ስለዚ ክትመፅእ ድማ ታ ዓይነት ፖሊሲ የድልየና እዩ ሕዚ ታ ግሮውዝ እምፂና ያለና ቀፂልና ግን ብዓ ክንኸድ ስለለይ ንኽእል ሕርሻ እውን ክዝምን ትኮይኑ ከምኡ ተፀንሑ የትም ከደ ይክእል ስለዚ ከመይ ንግበራ ትብል ትክክለኛ ሕቶ እያ ስለዚ ሓንቲ ታ እያ ማለት ዝገርም ይባል ሕዚ ኣነ ለለኹዎ ቦታ እውን ሲእ ንሰርሕ ኣለና ሕርሻ ነዘምኖ ልብል ኣብ ATI ይባሃል አግሪካልቸራል ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ኮይነስ ኣብ ኣይና ፓርት ለላ ሕዚ ያው ሰሚዕካ ትኾንካ ተወካይ ሚኒስትራል ካቢኔ ድማ ዘፅደቆ ሓደ ዓብይ ሕርሻ ከመይ ነዘምኖ ዝብል ልመፀል ስለዚ ሕዚ እውንስ ብናይ ሕርሻ ሞያኻ ቀፂልካ ዘለካ ማለት ኣብ ኣይ ኣለኹ ሕዚ እውን ስለዚ እቲ መናእሰይ ዝኾነ ሰብ ተኪእ እኳ ተመፃኹ ሕዚ ብሓደ ጀሚርና ያለና ተሓዚ መንገዲ ሶታይት ማይላ ካሂኒና ኢልና እያ ካምፓኒ ሕርሻ ንግዲ ሕርሻ ናብ ንግዲ ተዘይቀይርናዮ ያው ግዛዕ ይከውን ትበልዕ ትህርስ ትድቅስ በቃ ሕልፈት ይውል ናብ ንግዲ ንቀይር አግሪካልቸርስ ናብ ንግዲ ንቀይር ናብ ቢዝነስ ንቀይር እያ ስለዚ ታ ካይዳ ናብ ቢዝነስ ክንቀይር ተኮይና ግን ክልተ ነገር ግን መሰረታዊ ለውጢ ክነምፀል ነፍቲ ፖሊስና ባይዞ ኣፍታ ናይ ቀደምና እውን ኣፍቲ መፅሓፍና ኣፍቲ ፖሊስና በቃ 80 ሚእታው ለሎሲ ኣብዚ ሕርሻ ዓቕምቲ ዘይፈጠርናሉ ቴክኖሎጂ ክጥቀም ይኽእል መናወሮም ከም ሓሻ ይኽእልን ሃፍታም ሓረስታይ ንፍጠር ሃፍታም ከባቢ ንፍጠር ከም ከባቢ እውን ከም ሓረስታይ እውን ብዙሓት ልውሉ ሓረስቶት ሃፋትም ንፍጠሮም እያ ትብል ስለዚ ግን ብምንታይ ኣለይ ተደገፍቲ ነይራ እታ ፖሊሲ ብስትራቴጂ ብስልቲ ተደገፍቲ ነይራ حتى عباي من بلاد لو حزمت على لا بسلتن باستراتيجي تدقيف على تايت بلا حزين هاي بعد زخونه شط حزام على نا بعد زخونه دما جول حزام على سو تايت بل حنت وردا كحنت وردا تمساسالنا يا فزات ما فتحرش اكتقول حنت بدك لا حنت تحت يكونس نا فزات ما بتقراي درجه زي شكل عداغا تكورك نغو زلاق خو كوميرشالايز خو لبل عبيد بالك زعدا متنا يالنا ስለዚህ እዚ አታይኑላ ABC ና አግሮ ቢዝነስ ካምፓኒ ያትባህል እዚ ሓረስታይ ዝወነኖ ካምፓኒ ንፍጠር ባይወይ ነበረ ሕዚ ምናልባት ሃፍቲ ዝወነኖ ባዓል ሃፍቲ ዝወነኖ ካምፓኒ ንፍጠር ነይሩ እንት ትፈልጦ ኣለኻ ናብነት ደስታ በርህ ዝወነኖ ካምፓኒ PLC ወይ ከዓ ድማ ሃለቃ ምጎስ ዝወነኖ PLC ይነይሩ ሓረስታይ ዝወነኖ PLC ግን አይነበረ ስለዚህ ተበታቲንካ የትም ክንበጽሕ አይካል በብውልቁ ሓረስታይ ሪኻ ትኾንካ በብውልቁ የትም ክበጽሕ አይከል ስለዚህ ሓደ ውልቀ ሰብ ንኣብነት ተከ ባህታት የልና 1 ሄክታር ነይርዎ ፍማራ ከባቢ በይኑ ማኔጅ ከገብራ ኸዲዩ ብኹሉ ማዳበሪያ እስሙር ዘሩስ ትራክተርስ መካናይዜሽን ክትቀም ምክንያቱም ክታገጠምያ ሓደ ሓረስታይ ግን ፍርቂ ሄክታር ሒዝካ ሶታይ ትብል አድሬስ ይገብር ፍራግመንት ላንድ አድሬስ ይገብር ይብል ዝሕዝ ለሎ ትበታተነት ለሎ አግራውት በሓደ ትኾናለዋ ንዓደ ባዓል ሃፍታም ይኾናለዋ ንኣብነት ካብ 30 እስከ 60 ሓረስቶት በሓደ ትመጽኦም ናብ 15 እስከ 30 ሄክታር ይሆናሉ ስለዚህ ሓደ PLC ይሆናሉ ሓደ ABC ይሆናሉ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚኣ ናብ ንግዲ ይረል መንገዲ ይፍጠር ኣሎ ክልቃሕ ይኽእል ክሸጥ ይኽእል ናብ ደገ እውን ክሰድድ ይኽእል ሰሊጡ ካብ ደገ እውን ከምጽ ይኽእል ስለዚ ሕጋዊ ዝኾነ ሰውነት የድልዮ ነይሩ ሕጋዊ ላብስ ኮይኑ ስለዚ እዚኣ ብለ ክላስተር ታጥቕማታ ክላስተር ጥቕምታት ኣለዋ ሲላ ይኾነት ስለ እዚኣ ኣፕሮች ይብልዋ ኣቀራርባ ከምኡ ስለለ ይኸድና ቅድሚ ሕዚ ብትን ኢልና ስለነበረት ኤክስቴንሽን እቲ ቴክኖሎጂ ጠቃቕማ በባይኑ ይኸውን ምዕባለ ጣብያታት ሓንቲ ጽቡቕ ትኸውን ሓንቲ ድኹም ትኸውን ኖ ስለዚ እንታይ ኢና ኢልና እያ ክላስተር መፍረይ ተሓርሶት ማእኸል ዝገብር ኣካይዳ ንኸድ ኢና እዚ ብሉፅ ተመክሮ ናይ ዓለማት እዩ ናይ ህንዲ ተሪኻያ ናይ ቻይና ተሪኻያ ናይ ኣብ ቀረባ እዋን ናይጄርያ ተሪኻያ ናይ ኮርያ መጀመርያ እውን ኣብቲ ምዕባለታት ዝኸዶ እየን ፊሊፒንስ ትበሃል ዓዲ እውን ዝኸዶ እየን ስለዚ ናይ ዓለም ተመክሮ ኢና ንብል ኣለና ስለዚ ጋና እውን ትበሃል ዓዲ ካፍሪካ ዝኸደቶ እያ ስለዚ ክላስተር መፍረይ ተሓርሶት ኩታ ገጠም ኮይኑ ካብ 15 እስካብ 30 ሄክታር ዝኾነ ኮይኑ ካብ 30 እስካብ 60 ሓርሶት ብሓደ ተወዲዮም ተሰሪሖም ተበተነ ዘሎ ግራት ብሓደ ይመፅሉ ታኻሊት ኸ ቴክኖሎጂ ናይ ምጥላው ዓቕሞም ዶ ዝሐሸ ይኸውን ፉል ፓኬጅ ስለዚ ታኣነራታ ገምጋምና ብሓባር ድማ ትመጣጠነ ዝኾነ ምፍጻም ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚ መፍረይነቱ ብዓይነት ብመጠን ብጽሬት ይዓብለዋል ስለዚ ሓንቲ ታይ ትገብር መፍረይነት ትዕብላ ማለት እዩ ክላስተር ተይልና ታኻሊት ኸ መካናይዜሽን ትጠቅም ትገብረል ሕዝሪኻ ባይዘው ፎቶና ጸላእና 1.9 ሚልዮን ብዕራይ እዩ በቲ ዝነበረ ኩነታት ናብ 250,000 ወሪዱ ኣሎ ኣብ ዕርሎ ኣለውን ሓዚ ብዕራይ እውን የለ بتكرر الدرجة دي دكتور بتكرر درجة بتكرر 9 مليون نيروس نافك 250,000 مسلم زي ما سمعت ناس حبر بعرا كاين جز 100,000 حدا بعرا حزي سلازم 100,000 او في عينك نجز سلازم هاينا صقمنا صقام قير يل سلازم كرايسنا اوبريشن تنقير يل كم كلل مالتي سلازم هاينا ميكانيزيشن ولا زقرا كور علم برهانو لصلق له زقرا معلتي حنت عباي ነገር انا مس مصاخو ሚኒስትር ንሓልኩም ዘጽደቅናያ መካናይዜሽን ትግር ታጉልበት ሲ ተዳኺማላ ኣብ መሬት ለላ ጉልበት ሓረስታይና ጉልበቱ ተዳኺሙ እዩ ስለዚ 60 ዓመት ገይሩ መሬት መቆሎ ትጅምር ተሎ 30 እዩ ሕዚ 60 ኮይኑ 30 ዓመት ገይሩ 60 ኮይኑ ሶ ካፍታ ጉልበት ልመጽ ነበረ መፍረይነት ተዳኺማ ስለለላ ናብ መካናይዜሽን ተ ሓና ብትጦርነቱ እውን ትብዕራየለ ታ ጉልበት እውን ተዳኺማ አይለላ ስለዚ ተፎትና ጸላዕና ትግራይና ናብ መካናይዜሽን ግብራይ ለምንታይ ባይዘው ሓንቲ ሳብሲስተም ዝበልካያ ሓንቲ መዕቀኒታ ናብ ዕዳጋ 21 ሚእታዊ تقرب تخوينا عدي زخونة تكلم كابيجي ولا أفيات بها كوميرشالايز ده يكون أي سلطنة تعدي سلطنة تكتب بها تخوينا كاب 300 مئتاوي نعداقة تقرب تخوينا بعلافت المنتاينا صبون ولا لنا بعلافت 100 مئتاوي لفريانا عداقة يزغر حرستاينا قم زغرب 10 مئتاوي تخوينو أي زمني كوميرشالايز ده يكون أنا ودي غرب يكون سلازي فول باكيج نامت كام سلازي كلاستر مفريت حرستو بكلاستر تلمعي حدا تودي بكم كسرح خيل كلا يدما توديو مدابريا كوسد خل توديو لقح كوسد خل لقح كوسد خا زخونه نحرستا يوهب تتوديو خ እዚኣ ንግዳዊ حزب حزي እንዲያውም ኣብ ዝውጋገን ኮላተራሉን ከቀረብ ስለዚ خل ኣብ ሓደ እንዲውዳ በታክምሓ እታ حزب ካህን በልናያማ እታ ABC ባዕላስ ውሕስነት ተወስደል ስለዚ ዝኾነ ባንክ ገዚ በብውልቀ ማንም ውሕስነት ይወስደል ገዛዲ ኮስድ መሬት አይቃል ተተወዲ ባኸ ንግዲ ልቃሕ ትረክብ መካናይዜሽን ትረክብ እተዋታት ትረክብ ዝኾነ ፈጠራታት ተካይድ ላይፍ ስቶክ ሶ ድምር ቢል ካታ ዓባይ ነገር ላይ ዘመናያ ፉል ፓኬጅ ዘይ ምጥቃም ናይ ምስፋሕ ስትራቴጂና ዘይ ምኻድ ካልኣይ ድማ ናብ ዕዳጋ ተኮር ኮይና ዘይ ምንቅስቃስና እዚ ሕዚ ዓባይ ስልጡን ተካይዳ ስለዚ ቴክኖሎጂውን ተጥቀም ይገብረካ ካልኣይ ድማ ብዝተወደበ ሓረስታይ ተሰሪሑ ዝተወደበ ማእቱ ትረክበላ ስለዚ ጽቡቕ ሕቶያ ብጣዕሚ የቕኒየልና ቴንክ ዩ ዶክተር ናብታ ቃጻሊ ሕቶይ ትግራይና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ማለት እዩ ብኣየር ክላይሜት ቼንጅ ናይ ዓለም ብምቅያሩ ምክንያት ብድርቂ ተጠቃሕያ ኩሉ ግዜ ፀገማት ኣለዎ ብትግራይ ማለት እዩ ምስ ድርቂ ዝተተሓዙ ምስ ክላይሜት ቼንጅ ዝተሓዝ ኣለዎ ስለዚ እዙይ ብመሰረቱ ንምፍታሕ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅ ዝሐሹ ናይ ዓሌት ዝራእቲ ብምትእትታው كميك مقبارك على التكنولوجيات بمتكام يغني تنحتوها مس اوان زغداين انت تفلت لها كلتشن 16 صبو ما ينيرنا كلتشن 17 صبو ما يخرمتونا فرينا انا 14 مليون خباب فرينا لنا حزي نايلوم عمت تنبيا بعلا ناي كلتشن 15 خرمت تنبيا لنا حزي تاي مالتي يا شو عقزي 5.7 مليون زفرنا كباز 300 هكتار دما تزري زي بقوللو
ዝነበረ ክረምቲ ነይሩ ናቅተሽን 15 ሕማቅ ክረምቲ ዝነበረ ሕማቅ ክረምቲ ሕዚ ታትንበያሎም ምሳያ ትኸድለና ሕዚ ሶታይ ክንግብር ኣለና እዩ ኣብ ትግራይ በጠቕላላ ድርቂ ዝፃወር ሕርሻት ዘይፈጠርና እያ ኣብ በቃ ኣብ ደኒ ተበሪሱ ከምቲ ትፈልጦ ኣለካ እቲ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ማእኸል ዝገበረ ድርቂ ዝፃወር ሕርሻ ንፈጥር ክንኽእል ኣለና ብድርቂ ከባቢና ኣለና ስለዚ ክላይሜት ቼንጅ ያው ተፈጥሮ የተፀለ ኣሎ ንሱ ኪና ክንነብር ግን ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ቢሮ ሕርሻ ኣቐዲሙ ትንበያ እውን ፈሊጥዎ ከምዚ ዝበለ ከጋጥመና እሞ እንታይ ንግበር ዝብል ሓበራዊ ዝኾነ ምስ ሓደጋ ምክልኻል ድልውነት ኮይኖም ትንበያ ኣቕሚጦም ኣለዉ እታ ናይ መጀመርያ ክትግበር ዘለዋ ጠሊ ምዕቃብ እያ ሃመይ ማለት እዩ ሕዚ ዝናብ ለየለስ ዝናብ ኢኻ ትብለካ ዝበሃል ማለት ጨሪሱ ይጠፍእ ሕዚ ሪኢኻ ትኾንካ ሓልሓሊፈን ይወቃዓ ጎርፊ ወርዲ ናይ ልማዓንቲ ቀዳሚና ዝሓለፈት ቀዳም ሕዚ ናብ ኣክሱም ይኸድ ነይረ ኣብይ ዓዲ ተዓዊሩ ማለት ኣሎስ ውሑጅ ሓያል ዝኾነ ይኸድ ነይሩ ድሕሪኡ ሰብ ሓትት ነይሮም ዋትኾነ ኹም ባዚ ሞተር ጌርኩም ፓምፕ ጌርኩም ዘይተልምዕውን ቦዚ ክፎቅና እዚ ሓደገኛ እያ ስለዚ ዘንጊዕካ ምእታው ክህሊ እዩ ቀልጢፍካ ምውፃእ ክህሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘንጊዑ ይጅምር እንደገና ቀልጢፉ ይወፅእ ማለት ስለዚ ብኣይኻ ስትራቴጂካ ክትገብር ካልኣይ ድማ ውሽጢ ነቲ ሕርሻ ብዝጠቅም መልክዑ ዘይክወቅዕ ክእል እዩ ይወቅዕ ኣሎ ግን ነቲ ተኽሊ ብዘይወቅዕ መልክዕ ክወቅዕ ክእል እዩ ገለገሊኡ ድማ ከምቲ 2015 ኣብ ዘይተሓሰበ ጥቅምቲ ከባቢ ወቂዑ እናሃለወ ድማ ዘይተሓሰበ ዝናብ መፅኡ ማለት እዩ ነቲ ዝበቆለ ድማ ጎርፊ ከበላሹ ሶንዚ ጥንቃቐ ስትራቴጂካ ትገብር ስለዚ እንታይ ይብል ኣለኹ ናይ መጀመርያ ጠሊ ማእኸል ዝገበረ ማይ ማእኸል ዝገበረ ስራሕ ንስራሕ እያ ስራይ ክልተ ዓበይቲ ሩባታት እውን ኣለውና ትግራይ ኢኻ እንትኾንካ ፀደይ ኣሎ ወርዒ ኣሎ መዓት ብዙሕ ንብል ስለዚ ማያት ኣለዋ ንጠቐመለን እያ ዋላ ልዒልናሲ ጨጉዕና እውን ነልምዕ እያ ተሓንቲ እታ ካልአይቲ ክትኸውን ንግባእ ኣብዚ መፍትሒ ኣብ እዚኣ ተኣሳሲራ ሓንቲ ወልበልካየን ቁልጡፋት ዓለይታት ምጥቃም ሓደ ቀልጢፍካ ምዝራእያ እታ ዘግነኻያ መዓልቲ ከይተሓልፈካ ንኣብነት ምሸላ ኣሎ እዚ ምሸላ ምዝራእ 370,000 ሄክታር ንዘርኢ ነይርና ሕዚ ይርአን ኣለኹ እታ መረዳእታና 70,000 ምናልባት ቁፅር ከይሰዓት ንእሽተይ እያ ትዘሪኣ ኣለና ግን እውቀት ኣለና ስለዚ ሕዚ ንኣብኒ ኣስገደ ታሕቲ ኣድያዎ ዝሰየምቲ ኣድያዎ ንውድዎም ብምልኦም ጣንቋ ምላሽ ብምሎም እዚኦም ማሽላ ዝዘርኡ ካብ ናብ መረብ ለዋሱን ከባብታት ማሽላ ይዘርኦም ሕዚ እውን ይከኣል እዩ ምክንያቱ መፍረይነቱ ብዙሕ ክንረኽበሉ ዝኽእል ካብ ማሽላ ድርቂ ተፀዋወሩ ስለዝኾነ ሶታይና መልካም ትበሃል ዓሌታት ዝዓንትዎ ጥራይስካያ ቁልጡፍ ዓሌት ንጠቐም ቴክኖሎጂ እያ እዚኣ ሓዳሽ ዓሌት እያ ህዝቢ እውን ይጥቀመላ እያ ቶሎ ድማ ትባፅ ብሰለስተ ወርሒ ትበካ ስለዚ መንግስቲ እውን ዘሎ የቕርብ ሓረስታይ እውን ይለቃቃሕ ስለዚ ተለቂሑ መልካም ትበሃል ዓሌት ተዘርዩ ወይ ከዓ ድማ ኮደን ይብሉውን ቀልጢፍን ክባፅሓ ዝኽእላ ናይ ከባቢ ዓሌታት እውን ኣለዋ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ቀልጢፍን ክባፅሓ ብምርምር ዝዝበል ሕዚ ድንች ንኣብነት ጎቦታት እዩ ከባቢና ብሰለስተ ወርሒ እያ ትበፅሕ ድርቂ ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ብዙሕ እዩ ንእሽተይ ጭጉዕ ተቢልካላ ድንች ሕዝ ኣብ ንእሽተይ መሬት መዓት ፍርያት እያ ብዙሕ ህዝቢ እውን ትዕንግል ሪኢኻ ትኾንካ ስለዚ 400 ኩንታል ትረክብ ኣብ ሄክታር ብትራክተር ተሓሪስካ ዝወቅዕለሎ ጠሊ ብጣዕሚ ኢለ ትርፉ ነቐ ይብላይ ኣብኣ ትሕዘን ስለዚ መካናይዜሽን እውን እንታይ ኢና ኢልና መካናይዜሽን ኤልኒኖ ኢና ኢልና ስለዚ ሓረስታይስ መካናይዜሽን ይጠቐም ሕዚ ነዳድ እንድያ ግዛዕ ትገብሩላ ትወርደላ ግን ስለዚ እዚአን ድምር ቢልካ ትብል ተላ መዚአን ክኸዳ ዝኽእላ ናይ ጠሊ ምዕቃብ ፕሮግራማት ኣለዎ መበረብዒት ክመስለኒ ኣነ ነዚ ዝኸውን መርሃ ግብሪ ክልኽእል ኣለዎ በብእዋኑ ላተንበየ በብእዋኑ ናገበረ ሕርሻ ዝመርሖ እናገበረ እተን ተመክሮታት ናሕለፈ እተን ከባቢታት እውን እንታይ ክገብራ ከም ዘለዋ ፍላይ ሃፍቲ እንስሳ ትጎዳእ ትኾን እያ ማይ መስተ ትጠፍያ ሳዕሪ ትጠፍያ ርሑቕ ከይዳ ከይትሰቲ ጉድጓድ ጌርካ ግዛዕ ጌርካ ካልኣይ ናይ ምቕናስ ግዛዕ እውን ዲስቶኪን ንብሎ ስለዚ እንድሕ ሳዕሪ ለይርከብ ኮይኑ ሸይጥካ እውን ገንዘብ ታረብካ ካልእ ግዜ ትገዝአሉ መንገዲ እውን ክምቻ እሞ ድምር ኣቢልካ ናይ ትግራይና ድርቂ ኩሉ ግሻዕ ምሳና ዝነብር እዩ ነዚ ዝኸውን ቴክኖሎጂ የድልየካ ነዚ ዝኸውን ዝኽተለካ ሕብረተሰብ ድማ የድልየካ ነዚ ዝኸውን ውዳበ ከድልየካ እዩ ሕርሻ ማለት መምርሒ እያ እሞ ድርቂ ዝፃወር ሕርሻ መሪሕነት ከድልያ እዩ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ዶክተር ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ እዩ ብጣዕሚ ሰሓባይ ዝኾነ ቀራረባ እዩ ዶክተር ያው ኣነ እንታይ እዩ ዝመስለኒ ዝኸምዚ ጌርካ ትገልፆ ብዛዕባ ኣግሪካልቸር ትገልፆ ነገር ካብ ልብኻ እቲ ፍልጠት ስኦን ጌርካ የላ ኢለ ኣምን ኣብ ብዙሕ ግዜ እውን ዋላ ኣዲስ ኣበባ እናሃለና እውን ከታተለካ ነይረ ብሚኒስተር ደረጃ ክትመፅእ ተለካ እውን ስኡልካ ኣይኮነን እና ብዙሕ ሰብ እውን ዘለካ ፍልጠት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይገርሞ እዩ ማለት እዩ
براكتيكالي سرايون سيو تقرأ يكون ولا إثيوبيا ما مزيد حاجة تياك حرستين يركض هذا حارس كاتفل هو ماله ود حرستاي هو حرستايون تعمل لخبره مالت علم قياري ليس قلبته تاريخ يوم تأماني انتجريتي تاريخ هونستي حرستاي مالت ያው ላብገነት ለእቲሪሃ ትኮን ካብ ምፍራይ ንከተማ ምጽጋብ ንባዕሉ ሓሪሱ ምግባር ከፍትሕሉ ሳይከብር ሽተይ ተዘሚንካዮ ዝበለፀ ዘምፅእ ንእሽተይ ብድግ ክብለና ዝኽእል ስለዝኾነ ወዲ ሓረስታይ የውን ከምቲ ዝበልካዮ የመናድ ሓረስኩይ ግን ኣቦይ ግን ካብቶም ሞዴላት ዝበሃሉ ሓረስታይ እውን ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብቲ ምህሮ እውን ናብኡ እያ ድሂቡ መስለኒ ሕዚ ትልብል ኣሎ ማለት ድሌት ኣሎ ውሽጣዊ ወደ عمق ድሌት ኣሎ ሓንቲ ዓባይ ገይረያ ዝብሉ እውን ኣብቲ ምርምር ሕርሻ ክዝምን ምፍፃም ዓቕሚ አንተ ዝበልና ተኻለይቲ ስትራቴጂና ፍላይ ሰብኻ ምፍጣር ማለት ኣብቲ ሕርሻ እናሃለኻ ሰብ ትፈጥር ክትኽለለካ ንኣብነት ሕዚ ኣብቲ ሕርሻ እናሃለኹ መናእሰይ ይኹኑ ናብ መሪሕነት እዮም መፅኦም ሕዚ ተካእኽዎ ቆልዓ እውን እዚ ዓለም ብርሃን ዓለም ብርሃን በቃ ካዶ በቃ ማለት ኮችና ገበርካዮ 2 ዓመት 3 ዓመት ላይ ካይስ ንኣክድግፍ ብዝኽእል መልክዕ ሰንውን ናሳናዳ ፍቅር ለኒ ክብደል እታ ተርፈት ህይወተይ እውን ኣብ ኣለ ሕፋ ሙሲድ ይስምዓኒ ጽቡቕ ኣብ ሕርሻ ዝነበርካሉ ግዜ ባዕሉ ሓረስታይ ዝነበርካሉ ግዜ ሲ ምስ ምሕራስ ተታሒዙ ያው ከምታ አንተ ዝነበርናስ ማሕረስ ባህላዊ እዩ كل عينت تم مسارع سي تفلتي خات نويت ارعد دبرين افتحرسو لغيزي خاوزيوم زخونه ነገር ተሲሮ ካይፈልጥ هو ኣብ خال መንገድ ክገልጻ اوا ኤክስቴንሽን ትዚ ብለካ ትኾንካ اوا ኣብቲ ተሰዓታት ከባቢ በቃ ሰፍሕ ልኾነ በቃ መፍረይነት ክንዕቢ ጣዕሚ ንጓይ ነርና ግሎባል ልባል ግሎባል ክትሽል ልባል ነይሩ ጣዕሚና ንጎይ ነርና ሽዑ ታ ኣጸገ ኮሚትመንት ባይዞ ዝነበረና ወፍይነ ዝግርሚ ብጣዕሚ ታ ነይራ ግን ራእይ ነበረና ተሕዝና ኡምጦ ዘለና ካይዳ ናይ ክላስተር ካይዳ ድሕሪኡ ክላስተር መፍረይ ሓረስቶት ድሕሪኡ እዚ ድማ ናብ ኣግሮ ቢዝነስ ካምፓኒ ልብል ከምዚኦም ዝበሉ ስልታት ኣይነበረ ግን ቲ ሕርሻ ማእኸል ጌርና ንኽድግን ነይሩ እዩ ሕዚ ታይ ነይሩ ኣነ እውን ከምህር ማይ ፀብሪ ይኸድ ዓዲ ወሰነጣ ዝበሃል ጣብያ እያ ነይራ ሓር ክነምህር ወያ ሕዚ ኣነስ ናይ ዞባ መራሕየ እንደገና ድማ ወረዳ መሓዳድረ ንኩሉ ናሰማሪና ዞባ ማእኸል ዲኸነካ ዞባ ደቡብ ሰብ ምዕራብ ዝበሃል እዩ ዞባ ምዕራብ ዞባ ምዕራብ ይበሃል ስዑ ናይ ኤክስቴንሽን ሓላፊ እየ ዘሎ ኦኬ ስለዚ ኸይደ ኣነ እውን ከም ሓ ዝኾነ ወረዳ ከመይ ይሰርሕዎ ኣለዉ እቲ ግሎባል ዝበሃል ቴክኖሎጂ ጠቃቅማኡ ሓረስታይ ኣሚንሉ ድዩ ግዛዕ ዝበሃል ከይደልካ ድሓር ዓዲ ወሰነ ዝበሃል ጣብያ ከይደ ከዞባም ትምጣ ከወረዳም ትምጣ በማሕርያ ተናገራ ሰው ኣይ እንዲያም ሽዑ ግዜ ትጠረነፋ አለ ይሉኝ ኣነት ግሎባል ቴክኖሎጂ ሽግር ኣለዎ እዩ ሞ ከምህር ኩለን ክርኢ ተመሳሳላይ ስራሕ ኮና ስለዚ ካብ ሓደ ጽቡቕ ሓደ ሕማቅ ከይኾኑ ከይንወድቕ ማዳበርያ ጠቃቅማ ኣሎ ትዝበልካዮ ተሓራር ክትሕግዞም ኸይድካ ግዜ ኸይደ ግን በቃ ክጥርነፍ ስለለል ባይዘው ምጥርናፍ ዝበሃል ትክክለኛ እዩ ግን ሽዑ ግዜ ዋላ ስሕተት ኮይኑ ክትሪኦ ኣለካ ኣብ ሓንቲ ሓረስታይ ውዒሎም ክትረድኦ በቃ ንሓደ ሓረስታይ ውዒለ ናብ ካልእ መዓት ከርኢ እንድየ ነይረ ቶም ክኢላታት በቲኖም ኣለዉ ንኦም እውን ናርአኹ ተንጌጋትን ኣረምኺ ይኸድ ነይሩኒ ኣብ ሓደ ግን በቃ ተጣብያ ሽዑ ጽቡይ ነይሩ ማለት መሪሕነቱ ከምኡ ምዋሉ ጽቡይ ነይሩ ሓደ ሓረስታ ጽቡይ ኣምሂረ እዩ ሽዑ ኣምቲ ትፍልኻዮም እዚኣ ዝረአያ እዚኣ ግበራ ሙሩቕ ዘር ተጠቐም ድኹዕ ተጠቐም ፃዒለ ማ ኢለ የላ ግን ሓደ ሓረስታይ ውዒል ብዙሕ ከተመ ተጠርኒፈ ዘውዒለና ብዙሕ ነገራት ይጋጥመካ ሕርሻ ባይዶ ወይ ካልገርመካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣስታድና ትምጥር ናፍሲ ጽቡቕ እዩ ባይዶ ኣብ ገለገል እዩ ማለት እንዲያም ተማሂሮም ተሓርታ ኢለ ተጠርኒፈ ውዒለ ግን ሓንቲ እምሂረ ኢለ ብዙሕ መመርኹ ግን ዝበለፀ ምኾነ ነይረ ኢልና ተሓር ህዝብና የምህረካ እዩ ባይዶ ዝገርም እዩ ዶክተር ኣብዚኣ ያው ብዙሕ ገጠመ ይክለካ እዩ መወዳእታ ሓንቲ ክትውስኸኒ ኢኻ ግን ናብተን ሕሰባተይካ قصيلة زحتك حطو محل رحفت الماين مسنون زملكتي تقرأي ناي ماي ريسورس الله مسنون له أيو كم تعطو تقولسو نور كاماتي ناي ولا كوا ناي عوي ناي مسنون عقم تحلونا جنا بصفي حقن أجي طعمنا لون اللي حسب عن تقولسو مفكر كأخ
ስለዚህ ኣብዚ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ንምምፃእ ኣብ ገጸ መሬት ይኹን ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ማይ ብዝለዓለ ዓቕሚ ንምጥቃም ክንክተሎ ዝግብአና ስትራቴጂካዊ ምሕደራ ማይ ብፍላይ ኣብ ማይ ትኹረት ጌርካ ብዙሕ ነገር ዓንተው ስለ ዝገለጽካዮ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብል? ኦኬ ዝብል ኣባሕቶ እያ ትግራይ መዋፅኡ ትመስለኒ ማለት ቀለልቲ ይኮነን 22 ዝኣክል ዓበይቲ ሩባታት ኣለውና ትግራይ ወሓዝቲ ሩባታት እውን ኣለዉ ምንጭታት እውን ኣለውና ጎዳጉዲ እውን ኣለዉ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ትግራይስ ድርቂ እያ ኢሉና ይኮነ ጌጋ ይባይሉ ስለዚ ማይ ኣለና ከርሰ ምድሪ ኣለና ስለዚኣ ከመይ ጌርና ብጥበብ ክንጥቀማ ዝኽእል ዝብል ፖሊስና ሕዚ ማይ መስተ ዝብል ኣሎ ማይ ሕርሻ ዝብል ኣሎ ናይ ሕርሻ ኣይክወግዓን ሕዚ እታ ናይ ዓንቶ ምፅአ እያ ነይረ ና ፖሊስና ዘቕመጥና እየን ኣሎ ካብታ ፖሊስ ምንጭና እያ ተሓሳስባና ተቐይራ መንግስቲ እውን ትኩረት ዝገብሩ እንታይና ኢልና ጉልበት ይደክም ኣሎ ጉልበት ብዘመናዊ መንገዲ ክልተ ነገር ንግበር ኢልና ቅድሚ ሕዚ እንታይ ነይሩ ጉልበት ብስፍሓት ናይ ምጥቃም እያ ነይራ ብዙሕ ዓመታት ኣቢላ እያ ግን ክትኸውን ዝግባኣ በብምዕራፋ እናርአኻ እታ ጉልበት ምትካእታ ይኮነስ መፍረየናታ ለበር ፕሮዳክቲቪቲ ኢና ንብሎ ክልተ ዓይነት መንገዲ ትጥቀም ኢኻ ኣብ ቆላ እንተኮይኑ እታ ጉልበት እያ ትስእና ንኣብነት ሕማራ ተሪእኻያስ እታ መሬት መፍረየነት የሆነ ቅድሚያ ትባ ናይ ጉልበት መፍረየነት ስለዚ ለበር ናይ ሰብ ሓይሊ እያ ተድልየካ ኣብ ላዕሊ ግን ሰብ ሓይሊ ነካ ግን ተዳኺማ ሶታ ኢኻ ትገብራ መሬት መፍረየነት እያ እታ ለበር ፕሮዳክቲቪቲ እታ ጉልበት ኢኻ ትገብራ ሶ ስሞል ስኬል ሜካናይዜሽን ጌርካ ኢኻ ክትኸዳ ዝግበካ ስለዚ መሬት ኢልና ኣለና ጉልበት ኢልና ኣለና እታ መሬት እውን ብዘመናውነት ፋይናንስ ንሓረስታይ ትኸውን ባንክ ትምፃእ ኢና ንብል ኣለና ሕርሻ ማ ተሃብካዩ ሳይበካ ዝፍሉጥ እዩ ባይደው ኢንቨስት ክትገብሩ ጊቭ ኤንድ ቴክ ክትገብር ኣለካ ሶ ሕርሻ በምንም ተኣምር ተሃብካዩ ኣይበካል እዚ ፖሊሲ ንጹር እዩ ባይደው ናይ ሃፍትነት ናይ ትሕዝቶ ኣፈላላይቲ ዘይኮይኑ ሕርሻ ዘይጥምት መንግስቲ ትኮይኑ ውድቀቱ ምክንያቱ ኣብ መጀመርያ ፖሊስና ፈጣን ልምዓት ንምፅ ኢልና ንኩሉ ዘሳትፍኒ ኢልና ኢኮኖሚካሊ ቀልጢፍ ከምፀልካ ዝኽእል ኢልና ኣለና ስለዚ ሕርሻ ክትጥምት ኣለካ መበል ረብዒት እንታይ ኢልና ማይ ትኩረት ምግባር ስለዚ ፖሊሲ ናይ ማለት እዩ ሶ ኣፍታ ትኽክለኛ ፖሊሲ ታ ስለዚ ኣነ ሕርሻ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ጎቦታት ዝበዝሑ ዓዲ ምዃኑ ያ ምፈልጥ የና ስለዚ ሓደ ብኤሌክትሪክ ፋይት ሕዚ ሪኢኻ ትኾንካ ዲናሞ ተጠቒምካ ንላዕሊ ወሲድካ ምልማዕ ዝተጀመረ ከባቢታት ኣለዋ ኣንቶ ባንግላዴሽ ኢለ ሜዳ እያ መስኖ እያ ብጣዕሚ እያ ትገርም 4 ግዜ ዘልሞ ክረምቲ ልምዕኻስ ኣይሓልፈልካ ስለዚ ተናእሰ ሰለስተ ክነፍር ኣለና ከም ትግራይ ስለዚ ክረምቲ ኣፀቢቕና ንጥቀመላ ክልተ ግዜ ድማ ተናእሰ ነፍር ክንክእል እንተዘይኮነ ትርፊ ልበሃላ ይመፅእ 30 ሚልዮን ተፍሪና ኮ ኣኽለና ሕዚ 20 ሚልዮን ኢና ንና ካብ ሕዚ ለለና 14 ሚልዮን ኢና 20 ሚልዮን ንፍራይ ጀሚርና ኢና ሪእናዮ ኢና እቲ መንገዲ ሕርሻ ሰዋቅ ምዃኑ ከም ቢዝነስ ተወሲድካ ድማ 34 ሚልዮን ተፍሪካ ዝበለፀ ክወፃ ክእል ስለዚ ነዚ ክኸውን ትኾይኑ መፍረየንቲ ክንዕቢ ትኾይና መስኖ ከም ዓብይ መንገዲ ክፈዘሎ ስለዚ ፖሊስና ስትራቴጂና እንታይ ክኾን ዝግብኦ ኣብ ክረምቲ ብዝናብ ተጠቒምካ ለለምዐሉ ዓዲ ሳብሲስተንስ ይልባል ብዝናብ ተጠቒም ዝዓበ ዓዲ ድማ በቃ ካብ ኢልካ ንኣፍያ ኮይኑዋ እዚኣ ድማ እታ ክትዝምን ትኮይና ሕርሻ ማእኸላት ኣይትከውን ኣሎ ማይ ስኹም ዓቅብ ሓመድ ማይ ይሰርሑ ኣለና ፖሊስና ሪኢኻ ትኾንካ ኣብ መጀመርያው ተፈጥሮን ዓቅብ እያ ደንና ልምዕ እያ ዕቅብ ሓመድ ማይ ነካይድ እያ ስለምንታይ ማይ ክትወፅእ እዩ ካሊእ ይኮን እንቱ መፍረይነት ክንዕቢ እዩ በይሱ ኢልካ ደኒ ስለልበልካ ይኮንካ ፍሩት ስለልበልካ ይኮንና ማይ ክትህልየካ ወሓዝቲ ሩባታት ቀደም እኮ ኣነ ንፈልጣ ኣብዚኣ ትጅምር ተለኹ ሕርሻ 4000 ሄክታር እያ ነይራትና ትለምዕ መስኖ ሕዚ ፅቡቅ ስለዝሰራሕና ናብ 70,000 ሄክታር መስኖ ትልምዕ ዳብል ተገይርና ድማ 140,000 ማለት ኮይኑ በባዕላ ተባዕላ ለላ መስኖ ክልተ ግዜ ትፍሪና ኣላ ኳስ 140,000 ሄክታር ነልምዕ ለና ማለት እዩ ስለዚ ገርሚ ዶክተር ካብ 4,000 ናብ 70,000 ፅቡቅ እዩ ግን ክንዓግብ የብሉ ካብኡ ላዕሊ ፖቴንሻል 360,000 እዩ ተፀንዐ ለሎ መፅናዕቲ እንዲያም 500,000 ይብልዎ ዳሕና 500,000 መልሕ ዘጎ 360,000 ሄክታር ትግራይና መስኖ ፖቴንሻል ምዃና ዘርእየካ ነገር ኣሎ መፀባ ዝማት እኮ ሪኢኻ ትኾንካ ብትክክለኛ ተልሚዕና ኣላ 2,000 ሄክታር እያ ተልምዕ ኣላ ማይ ድማ ሕዚ ንእሽተይ ፀገም ገጢምዋ ኣላ ሳነ ንእሽተይ ንኸይተቢልካ እኮ ዝገርም ሜዳ ሙሉእ ኢኻ ሰሬምታ ማይ ፀሩ ኢለሎ ዝገርም መስኖ ኮ የልምዕ ሶነ ንእሽተይ ሓፅብታት ገዲብካ ስለዚ እንታይ ፖሊስና ዝብሎ ኣሎ ማይ ማእኸል ዝገበረ ፖሊሲ ኣለወና እዚኣ እንተገይርና ያላ ኢንጂነራት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዚኣ ተገይርና ኣላ ዓበይቲ ሃፍቲ ናፈጠሩ ይኽእሉ ብጅባ ይመልእ ኢንቨስትመንት ይመፅእ መካናይዜሽን ትገዝእ ትራክተር ትገዝእ ሙሩፅ ዘርኢ ትገዝእ ተዘይኮነ ካይ ክመፅእ ስለዚ 3 ግዜ 4 ግዜ ተፈሪካ ስለዚ ፖሊስና
بحدرا ما يهون not only مسنا تعمتو صبوت اللي بالكايا ማለት ስልካ ፍላድ ዛዕዳ ግበርካ ስለዚ ገንዘብ ዝይኩን ኣብ እስራኤል እኮ ሓንቲ ማይ ተስፊስካ ባሪ ሶ ማይ ዝተገዛ ይኮን ኣሎ ፖሊስና ኮን ምሕደራ እውን ናውጨው ዘይቅይር ትመስሉ ተጠቃቅማና ካልኣይ ድማ መስኖ ድማ ዝግባእ ክንጥቀም ክንኽለልና ስለዚ ኣነ ትግራይ መዋፃይ ሓደ መዋፃይ ተልካኒ መስኖ ማእኸል ዝገበረ ሕርሻ ይሓልወና ተልካ ያዛ ስለዚ ትኽረምቱ እውን አውና ማይውን አግባብ ክንጥቀመሉ አፍቱ ከተማ ተጋኒና ዚያ ባይዘይ ሕርሻ ሕዚ ታይን ብለን ከተማ ማእኸል ግበር ከተማስ በልዓይተ ይኾንስ መፍራያ ይሁን ናይ ከተማ ሕርሻ ማለት ከተማ ሕርሻ ዓባይ ነገር ኣና ቃኒቅና ያነርና ተይኻትውን ካልተ ሚሽ ኣኽተሽ 14 ናባን ቀየር ሕዚ ድርቅት መፅላ እንዴ ማይ ማእኸል ገርና ከፍታ ኣኪብካ ንሽተ ጭጉዕ ቢልካ ተልምዕላ መንገዲ ንስ ስለዚ ማይ ኣሎ ግን ማይ እንተቀመ ሚኣታ ክትኸውን تدربا بدلنا طعم سلازو خلت وا نشلمو مين احنا تعال excellent سناي تحقسنا مقناينا سناي تحقسنا مقناينا غنيلنا كرة تابلنا يجب تعمينا يغنيلنا زخلت زي مويا زي بركتلكا بركتل بشم دكتور إياسو غنيلنا بشم سولشو كبري هابلي بتاعي غنيلي ثانك يو دكتور زخبركم تخاتلتنا ازي بسابيان ميديا ناتدالوه اب تلفزيون تግራይ ዝመሓላለፍ መደብ ሶል ሾው እዩ ናይ ሎማዓልቲ ጋሻና እንታንቶ ዘፈረጥክዎ ክቡር ዶክተር ኢያሱ አብርሃ ኣብ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ሕርሻ ሚኒስተር ኣብ ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዋና ዳይሬክተር ከምኡውን ኣብ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ቢሮ ሓላፊ ኮይኖም ሎማዓልቲ ብዛዕባ ኣብ ሕርሻ መሰረት ገይሮም ሰፊሕ መብራህርሂ ይሁን ኣለዎ ክንቅፅል ኢና أصير إذا حتى كمتأثر مرمرن تجوارن زميلكت كوينو حرستاي مهرتي نخعبي تكنولوجي وساني قدهم زلوا خلاتنا نردينا مالتي دكتور تكنولوجي أم مفتارون من لماد صراحة تقومات وامتكالات كم إنشيتيف مرمر حرشة مثلا 4 يونيفرسيتات زين كمي تأساسها بخمي ناو حدا خمسة يخلها انتي يمثل زول حتى يو زين كتمثل غنيلنا نايت كلاونتي ማለት ካልተሐሰብ ተለኻ እዚ ዓባይ ሕርሻ ኣለና ትካል ሕሊምካ ምን ኢንስቲትዩሽን ስለዚ ተን ኢንስቲትዩሽንስ ከመገርና ናብ ሕርሻ ደጋፋይ ንግበርገን ንኣብነት ራያ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ ከመገሩ ንራያ ነቲ ኢሉላ ዓሙቕ ዝኾነ ናይ ኢንቨስትመንት ኤርያ ሰብ ሓይሊ ፍርዩ ንኡ ዝኸውን ንኡ ክድግፍ ዝኽእል ትካል ክንፈጥር ንኽእል ኣለና ዓዲግራት ኣሎ ነቲ ከባቢ ዝኸውን ሕርሻ መገራ ክትገብር ክትኽእል ኣሎ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ እንደገና ድማ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ኣሎ ነቲ ሕማራ ሒዙ ብሙሉእ ተናይ ሰሊጥ ኣሎ እንደገና ድማ ታሪክ ለና ትግራይ ሕርሻ ምርምር ባዕዋን ነው ባይ ዘ ዌይ ታሪክ ኮን ልግበል መስለን ኣነ ሕርሻ ዘይ ምርምር ዘይ መርሖ ሕርሻ ውድቀት ብቴክኖሎጂ ዘይድገፍ ሕርሻ ያው ዘይርና ኋላ ቀርነ ልባለለ ስለዚ እዚው እንተን ትካላት የድልያየን ብለለለ ምክንያቱ ሕዚ ምርምር ሕርሻ ትግራይስ ዕሪና በሰብ ኃይሉ በማቴሪያሉ ክድገፍ ከለለው سو انت دغيف كايو اينا كنوص نخل معناتي سلازي تخرت ناي منغستي اجندا كون الله معناتي سب حيل تسلطنو كتخللك
ببجت كدك فكر لك أمريكا كل عبيته أبنا إنفستمنت أبنا مرمر أما هاي إنفستمنت تجبريها بدك البلاد ماليزيا مثلا ماليزيا وإندونيسيا 800 جنزباكو أتمرتي أبينا إندونيسيا مثلا إندونيسيا بخيات هونك 800 بجتا أتمرتوا علاته بدك بالوقت حرش بالوقت إيكونومي سلزي تكلون تكالتن ثلاثة نجارين يعني institutions كنا حسبت لها هذا تبع له تكال كلاي تسوي تقول له سب ما يجرك عقد فترة له ساسة وراد بخاي كما يجرك يا كلاستر تجورو كما يجرك نافذ تبدو صوت مرمر الله يونيفرسيتي الله حرش لنا ما يجرنا أنا از بلاتفورم فتيرك قلت فوتهم للو تجمعات فتيحنا قلبيت الخدل من قدي أبزي مش تسنف نبلين حمت ذلكاي هذا كم ATI تعمتوا ذلكاني ناي ترانسفورميشن أجندة أوي تكال كور مرح ملة سيناوي ونزبله ATI له ATI البحنير Agricultural Transformation Agency كم إثيوبيا تتعيشتله في اللي باله خينو نحرشال دقم تيكونس نحرشال سجمات نارئ مستوى كوينو مفتحات النعمة زخدل من قد إلو هذا سجمات فتح تعينتن نتحرشان قدمت كي يخدع زجبر له سجمات تعين حني أونزل أنتو تعينا مكانيزيشن تكنولوجي زعلنا نقول سجمات نافلة نقول بايلت ناقبرز خيد تكالي سو تكالي ليه كالو مالتي نزيه نتحرشا فنتات يلوس سو لو يحرشا للو تسقم لبل تكونس نو حرشا كوز تسقم كايو زين كون يفتح حاجه نا اكستيشن كايدها بتحس تخدر لها لو تأيمت بزح سب لك بزح سر حيل لك ግን ابزين ግን بفلتت بعقم اي مرح حاجه وداد بخا اعر خيل لك سو كلاستر يجبر كايو ስለዚህ አንተ ታይልና كل تسقم فلينا አንተ ታይልና ابروچنا كلاستر مفريت حرصت نغور ይላል خلاص يا تكنولوجي تتقما ይላል نزي خون باك ابنا غبره نتفول باكي بتطقم صقمات نارئ زتك تكال انحليبلكا وقت يامو سلازي تايكن غور لنا از مثلنا انا بلاتفورم نزي كطمت لخل اتي حزا اويل غور لسي نزيهم باك اب غيرو باربيترير كوينو مرمر ولا يونيفرسيتي الله حرشاون الله نزيان كمعرض زخل بيروح شلا مرحو حدا اوي بلاتفورم ارد بلاك بحالن سو نزي نادغفكا عمت كلت غزي ايو صقمات مايت تقار ركب كل حتى صقمات كما يفتحنا حد اتي كما يسرح خد حلفنا توازيخ مرمر حشا تግራይ كما ذات كال زي او دابزي ما يغرنا اينا نافز حشه برودكت جوه سبب عمتو تكنولوجي ناوص نابنت حزري له مقاله حدا مقاله خلته سنداي اسكاب مقاله حمش توصي من سليت مري حيات هونك حماره حدا حماره خلته سلسيت حدا سلسيت قلت لا ولا دوص بنقدل እንስሳውን ተመሳሳለ መነው ዘውጽወሉ ድንሽ አለ ዘውጻለ ከዓለም ዝኮነ ሽሚትና ምጽና ድማ ቀልጢፍና አላሚድና ዘውጻና ነገር አለ ስለዚህ ቴክኖሎጂ ሪሊዝ ነው ምግባር ቴክኖሎጂ ነው ምብዛሕ ቴክኖሎጂ ነው ልማት ስራሕቲ በሓባር ኮይንካ ስለዚህ ሱላ ዓቅሚና ላይ ተጠቅምና ለመትክክለኛ حتى ይመስለኒ አነ ታይል ብለሎ ከም ትካል ተንተካላውነት ናይ ባዕለን ሒዘን ንትግራይ ክድግፋ ብዝኽእል መልክዕ እንተገርናዩ ዝበለጽክ መጽሞ ስለዚህ አሎ ትካለሎ ተሰውነሎ ወዳድባ ቫይብራንት بزخونه ወዳድባ ተቢልናዩ በሐጽሪ ብነውሕ ትግራይ ክቀይር ይዝብል ግምተና ثانك يو دكتور اصالي زحتك حطو تصادفو سو حفت حرشا زملكتي صبو ማለት حرشا በባህሪው ውዳብ ይደሊ ሕብረት ይደሊ ማለት ንበይኑ ወይ መንግስት ንበይኑ ወይ ተሓረስታይ ንበይኑ ንበይኑ خد زي يخلي حبيرካ مسرح ምንግጋብ ዘልዮ ሴክተር እዩ ሕርሻ እና መንግስታዊ ባጀት ጥራሕ ሒስካ ኣብ ሕርሻ ለውጥ መምጻእ ይካል ስለዚህ ኣብዚ حقኛ ናይ ውልቀ በዓል ሃፍቲ ፕራይቬት ሴክተር ኣብ ሕርሻ ትግራይ ንምስሓብ ዘሎ ዓበይቲ ዕንቅፋታት ታዩ ትብል ያኒ ለይ ኣነ ወካፍት ሕርሻ ናይ ፖሊሲና ኢና ንፍትን ማለት ሃፍቲ ብዘፍጠርካ ቁጥሪ በዓል ሃፍቲ ሰመጌርካ ሓና ሕርሻ ትስሕዎ ሓሙሽተ ፖሊሲታት ኣለዋና መንግስት ውልቅ ፈልጦ ከም ሚኒስትር ኮይኖም ዝመርሐሉ ነበርኩ ዓበይቲ በዓል ሃፍቲ ሰመጌርና ኢና ካብ መሰረተ ልምዓት ሰራሓይ ክንገብሮ ኣብ ሰርቪስ መብዛሕትኡ ይኸተውንካ ኣብ ሆቴል ኣብ ቱሪዝም ጽቡቅ ይስው ኢንዱስትሪውን ብዙሕ ዝኣት ኣይኮነን ግን መብዛሕትኡ ኣብ ግልጋሎት እዩ ዝሳተፍ ሞ ኣፍቲ ሃፍቲ ልምንጩ ነገር ኣፍቲ ቀልጢፍ ክዕብነና ልኽእል ፍቲ ሕርሻ ንምንታይ ኢና ስለዚ ዓንተ ወልበና ከመዛ ካህል እዚኣ ኩባንያ ሕርሻ ንግዲ ልበልናያ ነዚኣ ተምፅእ ማለት እዩ ዓብዪ እውን ሓረስታይ በይኑ እንደገና በዓል ሃፍቲ ወይኑ እናወዳደረ ንቅድሚት እውን ትወስድ ትኽእል እያ ሓሙሽተ ፖሊስ ኣለዎ ሓንቲ ሓረስታይ እዚ በዓል ሃፍቲ ከኣትት ኮይኑ ሰላም ክልል ኣለዎ ፒስ ክልል ወኣት ፖሊስና ምክንያቱም ኢንቨስት ክገብር ትኮይኑ
ሃፍተ ለዎ ይሆን ሶ you have to invest go መንግስቲ ሾልደር ጋርድ ኮነ ለዎ አይዛኻ አልምዕ አነ ተኾነ ነገር ተሃልያ ኣብዚያ ሕልወካ እየ ኣብዚኣ ሰላም ክፈጥረልካ እየ ኣብዚኣ ዝኾነ መራርሓ በብደረጁ ዘሎ ካብ ዞባ ክልል ብምሉእ ዘሎ ነዚኣ ዝሰርሓ ያለኻ ስራሕ መሬት ወካ ተለኹ አልምዕያ ፕሮፐር አልምዕያ ግን ሰላም ስለዚ ማንም ከይለየልካ ሓንቲ ዓባይ እምነት ክሓድሮ ክለዎ ሓንቲ እዚኣ ተኻለይትኸ ነዚ ዝኸውን ፋይናንስ ድማ ክትቐርበሉ ክትኽእለለካ ኣብ ዓለምያ ኢንቨስትመንት ክትስሕብ ኮይንካ ሶ ባንክ ነዚኣ ዝኸውን ባንክ ካብል ዝኾነ ፕሮጀክት ሒዙ ትቐርብ ተሎ ያው ነቶም ዘጥፉ እናተ ይኾነ ቶም ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ኢሉ ኣሎ ሶ ገንዘብ በቃ ገንዘብ ክትቐርበሉ ክትኽእለለ ልቓሕ ክርክብ ክኽእለለ ሶ ዴቨሎፕመንታል ባንክ ተባሂሉ ነይሩ 700 ኣነ ሚኒስትር ናሃለኹ 700 እንታይ ሕርሻ ክርክብ ይተባሂሉ ሃሙ ይኾነ 10 ዝረኽቦ ሽዑ ኣነ ናሃለሁ ስለዚ ልምንታይ ግምጊምና ኢና ስለዚ ሕርሻ ስኡል ካብ ዘረባ ይኾን ሕርሻ በዓል ሃፍቲ ኣትራክት ገብር ትኮይን ፋይናንስ ክነቕርብ ክንኽእለለ ሶ ፋይናንስ ፕሮፐር ዝኾነ ሬዶ ግሪን ሃውስ ያከበ ከልምዕ እዩ ማይ ክኹዕት እዩ ዘርኢ ካብ ደገ ዝመፃ ባዝሕ ክበካ እዩ መካናይዜሽን ክገዝእ እዩ መንገዲ ክሰርሕ እዩ ሶ ዝበዓል ሃፍቲ ዝተባብዖ ብናይ ባዕሉ ገንዘብ ኢኻ ትገብረለካ ግን መንገዲ ኢነብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ኢኻ ትፈጥር ስለዚ ፋይናንስ ክትቐርበሉ ክትኽእለለካ ሳልሳይ ኸ ኢንፍራስትራክቸር ሪኻያ ትኾንካ ኢንፍራስትራክቸር ቴሌ መንገዲ መብራህቲ ነዚአን ክትቐርብ ክትኽእለለካ ተዘይኮነ ነዚአን ኢልካ እውን ኢኻ ፖሊስ ከሚልካ ኣብ ፖሊስና ኣሎ ባይዞ እዚአን ኣለዋ ከምኡደን ትግብረለና ካል ጉዳይ ኮኒ በዓል ሃፍቲ ክትሕብ ኮይኑ ስለዚ እዚአን ኢንፍራስትራክቸር ሪሊ ይከኣል ድማ ማይ ኣሎ ግድብ ኣለና ህዳስ ኣለና ተከዝ ኣለና ተሓሲብካ ይስበር ከኣል ኣብ ኢድና ኢት ፖሊስ እውን ፀጥታ እውን ኣብ ኢድና ምን ግዛዕ ኣይኮነን ልምዓታዊ መንግስቲ ተኮይኑስ ክገብራ ይኽእል ምንም ኣይከባድ እውን ኣይኮነን መበረዒት መዚኣ ተኣሳሲራ ትኸውን ትኽእል እያ ዕዳጋ ትፈጥረሉ ክትኽእለለካ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት መቐለ መፂኡስ ደላላ ኣይኮነ ስለዚ ናብ ባዕሉ ዝኾነ ሸይጥ ክትፈጥረሉ ክትኽእለለካ መፂኡስ በዓል ፕሮዲሰር እንዲ እቲ በዓል ሃፍቲ ፕሮዲስ ምሳታ ኣሳሲራ ዛ ናይ ቫሉ ቼን ዛ ናይ ሰንሰለት ዕዳጋ በቃ ምስኣ ትኸውን ንኣብነት ነካይዱ ኮመደረ ንድርብዮ ኣለና ኣብ ራያ ከባቢ ኣፍሪ ሓረስታይ ሰይፍርድም በዓል ሃፍቲ ከተምፅኻዮ መንቀንባ ቫሉ ቼን ተዓንቶ ልበልናዮ ካህን እኮ ኮመርሻላይዜሽን ትብላ መፍረይነት ምስ ምቅንብባር እያ ኮመርሻላይዝ ዝኾነ ሓረስታይ ምስ ምቅንብባር አግሮ ፕሮሰሲንግ ድሕለ የምፅኻ ትርጉም የለ ረኻ ምቅንብባር ድንች የምፅና ድንች ዝብሉ ብድንች ኮኒ ኣበይ ንሸጦ ክተቀናብሮ ክትኽእለለካ ናብ ፓውደር ክትቕይረለካ ኮመደረ ተና ናብ ሳልሳ ክትቕይረለካ ድንች ንኣብነት ሰሊጥ ስኢልና ዶ ናብ ጥራ ክንልካ ኖ እንታይ ንገብራ ልሕፅብ ኢልና ንእሽተይ ክንገብራ ናብ ኣግሮ ናብ ዕዳጋ ትፈጥረሉ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ናብታ ዕዳጋ ተኮር ነገር ክትኸውን ሸድ ክትፈጥረሉ ክትኽእለለካ ንዕዳጋ ድማ ብቐሊሉ ሰሊጥ ለፍሪ ትኾን ዕዳጋ ተኸፍተሉ ክትኽእለለካ ዕዳጋ ንፍጠረሉ ማለት ናይ ፖሊሲ ኢንተርቬንሽን እዚኣ መወዳእታ ድማ እተዋታት ማዳበርያ ተደልዩስ ክሳቀዩ ካብ ደገ እውን ከምፅእ ኣለዎ ዝደልዮ ዘርኢ እውን ከምፅእ ኣለዎ ዝደልዮ ማዳበርያ እውን ከምፅእ ኣለዎ ትራክተር እውን ከምፅእ ኣለዎ እተዋ ነዚ ክጠቅም ዝኽእል እዚአን ሓሙሽተ ፖሊስና ሪኢኻ እንትኾንካ ነዚአን ኢነብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ተዘርጊሕናየ ሪኢኻ ዶራያ ኩሕዚ ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ሃመይ ሃም ደግፉና ኢንቨስተራትና ሪኢኻ ትኾን 150 ነይራ ሽጉርቲ ሓንቲ 9 ሰዓተና ምስ ደግፍናዮ ለ30 እዩ او ما سبحي يفطر لك جوب كريش بايزون سعد الفطر هذا حركه الله يفطر لك بعد هفتون ريخاتونك عندنا ما تكنولوجيا تاعتات لك دستابر حز نعم نتوسيد وي حلقه مغسد نسدح حز تايلو ملو ريخان تكون كصباح حز 10 شيء اسكا 15 شيء ليتر يحلبن تبع دغه تاتينا يحز ميدي اللي جزل لنا يحزيها أبصر من عن شيء أنا نسيت لنا نفس تأتينا يا خدنا وصلاة ساكات صنع عداجة أتلا سبب تتكمتين خلنا لنا تسمنا جني يركز الله زعك برنا سو خلي ليتحاسب المال لنا أنا حزني حالك أبوس تنقول الله بعره مرزري سو زتاي نقوله من الوقت مدقة اللي يبزحهم خبابيتات شدون غيرك أو تدقل المال شدون غيرك بخبابي كدقل سو عرفتات ونقن لنا مال بتن خلت ليترو الحلبات نبرا يتم خمس احنا يكلم وي بقايت نوصل لنا وي كعد ما زمناو كنا تاتات لنا دستا برهتا يقبر الحزب كاب دبر زيت بشفت البحال عد خبابي اللي برزر المسح هايبريد نيرو تبازح الشقي كونيه سعينهم سرايا يعني هذا جرين هاوس صريحه اب افريو هذه اي نمسي سو سب حفت تمسي خاص تكنولوجيا لا مدلك سب حفت تمسي خيو ገንዘብ ሒዙልካ ሰብ ሃብቲ ተምጽኻዮ ሰብ ስልጡን ዝኾነ ሰብ ይፈጥረልካና ድምር ቢልካ ሓንቲ ስትራቴጂ ንሕዝፍቲ ክመሓል በልናዮ ኣብቲ ካህን ልበልናዮ ዓዚ
ሰብ ሃፍቲ ፕሮሞት ምግባር ሰብ ሃፍቲ صبوا دكتور حسب بزح نقر لنا أنا دكتور زحرق التحطين كترفنا بزعبا مسنور لنا أنا بزعبا حفت ما لنا أنا بزح نقرت الكأخا حسب بزعبا حفت إنسات ممحياش عليه تنزم الكت نخاخي خاين الكأخا بدن بي تسمر لنا سدد الخير كما يخترب بحث أنت كما يسفح هذه قال وتاتت بلش زبل حزي عبرايا خاوني هلك ما قصون توسيدنا بتعم سفيح إنفستمنت يو ግን ከዓ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ተዝኸውን ንሱ ሕሰቦቱ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ዕዳጋ ለውጢ ኣብ ፀባ ይኹን ኣብ ናይ ስጋ ሃፍቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክትብሎ ዝግብኦ ነገር ፅቡቅ ላጠቀስኮ ስለልመፅእ ሕፅረቢ ኢለ ንብላ ሃፍቲ እንስሳና ትግራይ ሃፍታም እያ ሓደ ናይ ንህቢ ከባቢ እያ ስለ ንህቢ ከባቢ ብፍላይ እዚ ከባቢ ሪኢኻ ትኾን ካብ ማእኸላይ ኣሎ ነንባዕሉ እንዲያውም እንታይ ኢልብል ኤክስትራ ዋይት ኢሉ መዐቀንሲ ፃዕዳ መዓር ኣይኮነን ኤክስትራ ሶ ዝብልጫ ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ዶክተር ፃዕዳ መዓር ፃዕዳ እዚ ኣብ ዓለም ዕዳጋ ካብቲ ልሙድ ዝኾነስ በቃ ፃዕዳ መዓር ዓለም ዝደልዩ ብፅሬቱ ተወዳዳሪ ክገብረካ ዕዳጋ እንድያ እዚ እኳ ኣብ ዓለም ብዙሕ ስለለይ ነፍር ለና እምበር ብዙሕ ትርፍ ተፍሪኻ እኮ ሽዑ ግዜ መንግስቲ ቀጥቀጥ ክብል ኣለዎ ንምንታይ ዕዳጋ ክትኣት ክትኽለለካ ስለዚ መዓር ኣለና ሕዚ መናእሰይ እውን ወሸል ኢሉ ኣትዩ ኣለዎ ሪኢኻ ይኮን ሓደ ናይ መዓር ሃፍቲ ኣለና ቢኪፒንግ ዓልቲ ወልበልካ እዩ ሶ ሃለቃ ዓለም ዓይነት ማለት እዩ الظهور لله عينت أشعت مفترين عن ولا لنا ماستر كارد فاونديشن ولا قحيبله من أسيأت له تخليت هفت ليت فلت بقيت لبها هفت لنا ما يزوي حزي رخاية خنك بقيت لحم بقيت بقيت بقي لبها ثلاثة هفتي بزحات عدتات وحداتين خنا بعلم ثلاثة هفت صراحة خلاص الكون إذا هفت زيت تقبل تاي مالت بقايت ريخا يتخون كاناي كفتي كاب 10 اسك 15 لتر اما عالتي بيا ناتن سغاد ما ريخا يتخون كاب ايثيوبيا درجه 4 لو اكسبورت الجبرا كفتي حره حنكي بورونا تبالنا بورونا كابي تلو كاليت هورو قدرو البالنا ولغا خابنا سالسيت فوغرا بحر دار زيان نبر رعيتكو بقايت سلازي قلقيفا هذا بخل بثلاث صور حس اكسبورت الجبرا منو تغير كان سعري او ماي زعت استخا بزي مغنان يلب لك الله عمد سي تقمطي زخنت بقى 15 كيلو نجا كتبل غبا 15 اسك 30 خبدتا እንደገና እንዲያውም ናይና ጽቡቅ ተለብለ ስብሕ ስለለይብለ ሎው ኮሌስትሮል ይንባላ ናይና አባጋጣ ስለዚ እዚ ሃፍቲ እዚ ተጠቅምናሉ ስለዚ እንጠቀመሉ አፍትኸው እንደገና መበል ሳልሳይ ሪኢኻ ይትኾን ተከዘል ዓሳል የትን ተይጠቀምና ጣም ዋና ግን ዶሆያ ሪኢኻ ብዝሓለፈውን ቁላሊ ሰው በቀሊሉ ቶሎ ሃፍቲ ክትፈጥረልና ትኽእል ምንኣሰይውን ብስፋሕት ከኣት ያልኸል እንደገና መራብሑን አለን ኢትዮ ቺክን ልባሃለሉ حزد ما يأتوا له هلك أبو قصون سمع له عبيله ولا نايدوره ناي مدش معلم مدد ما ريحان تترا بحاله يمسأل له سلزي أبدره صوب زي إن منونات بايزوي تاي بحاله 6 golden exercise له مسألة تعنا صحاي قال بحاله له تبيل كاي حمت شاك عبي خلمه دمر بيل كاد ليت تقمنا له هفتي يمو تخرج تغيرنا له هون عقم الفترة ህዝብና እውን ለእንግልና ስለልኾነ ትኩረት ምግባር ያ ተዓባይ ነገር በጣም ጽቡቅ ሓንቲ ሕቶ ያተረፈኒ ዝተረፈኒ ምስ ናይ ውልቀ ካስተሓዛ ሕቶ ሕፅረ ብልካ ተገልጸለያ ኣብ እዚ ኩሉ ሕዚ ለማዓት ገልጽካዮ ዘለኻ ምስ ሞያ ዝተኣሳሰር ኣብ ትግራይ ይኹን ከም ሃገር እናተገበረ ዝመፅእ ኣብ ሕርሻ ኣብ ኣግሪካልቸር ብዙሕ ነገር ኢኻ ብዙሕ ቁም ነገራት ኢኻ ገሊጽካ ዶክተር እዚኦም ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዉ እዞም ኩሎም ዘጓዕናዮም ማለት እዩ ብፍላይ ምስ መናእሰይ ተተሓሒዙ ሕዚ ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ሕርሻ ካብ ሕርሻ ናብ ከተማታት ናይ ምውሓዝ ወይ ናብ ከተማ ጆይን ክገብር ክስደድ ይረአ ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ስማርት ኣግሪካልቸር ዝበሃል ብቴክኖሎጂ ዝምራሕ ሕርሻ كمي كندف نخل حرشة سرعة بن حلي فترة ترجمين فابريكاكو من دليل لنا سبب منته أو أتيوس راح أديك فترة توريزم من دليل لناكو أتاو أتيوس من تسرع أديك فترة
حرشاون ده سرح لي يفتر كوي بترجم سيلو نكاد 83 مبلع مهرس توين صحده بايزوي حرشا سرح دي الفتره مخان طريقه 83 هزمنا ببحريو بعلو سرح دي الفتره اي حزي ግን كقول فلك حزنا ابنت امريكا توصيل كاس 300 إيتاوي حرستا يلم 300 إيتاوي ግን متعدس جيوس نبحروني يدفعل فرق بليون نكون هزبي يمجب 3% حرستا نا امريكا مقاليوسنا عالمون يبلنا اسرائيل في حياه هونك شو 100 إيتاوي حرستا كم 100 سبس شو 100 حرستا صنع انا قلبات يلله سو كنا زمنوا ولا عند مخنياتون زي حرشا ግን ስራ ዕድል ይፈጥር ይባይዶ ታይ ግብርና ኣብነት ሪኻት ሆን ካብ ጂዲፒ ናው هذا ኣብነት ሕርሻ 37 ሚእታዊ ኮንትሪቢዩት ይገብር ኒ ጂዲፒ አፍት ፖሊስ ነው ዘሎ ብግልባጥ ግን እስካፍ ሳይ ሰለስተ ጂዲፒና ሕርሻ ይፈጥሮ ሃማይቴል ካንዲ ባዕሉት ሰርቪስ ሬዶ ሕሩጭ ፋብሪካ ሰሊጥ ዘይቲ ትራንስፖርቴሽን ባዕሉ ሪኻት ሆነ ተንመካይን ሕርሻ ትራክተር ናን ፋርሚንግ ለባህለ ሪኻት ሆነ ከሱን ሕርሻ ብን او سيرفيس لو مناسي ريخا جي بي اس كيرن زعل سرع عدل ስለዚህ አንቶ ስራ ዕድል ፈጠራል በላይ ሓደ ተመናሰይውን ቶሎ ኣብ መስኖ ሕብሪ ኢኻ ትኾንካ መናእሲ ዕሪም ያታሉ ኣኡል ሰርሕ ማዓት ሰውን ኢኻ ትኾንካ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ማዓልት እኮ 500 600 ይርከበል ኣብ ሕርሻ ተኣቲኻ ሶ መዋፃኢ ማለት እዩ ተዓንቶ ሉ ልኩ ክምለሳ ንግዲ ንግበር ሕርሻ ሲ محدري ንግበራ ላይቭሊሁድ ንግበራ ሕርሻ ስነ ዝምና ትባል ተላ ስራ ዕድል ንፍጠራ سو سرعة عدل تفتير بعد بدك بحنتش ني فابريكا وطريقة كا يقرب قلبوا ني كتمات توري خير كشخو سو 60 مئة وناي دموزناكو اب قلب يلطفل ركاش نغور 60 مئة وسي دموز بولات في تافتا مغب لعلات خوينو معبالا يكون ما ركاش نغور نخدم يشو ركاش قرولو بربرو من ስለዚህ ንኸባቢና መጀመሪያ ከነጽብ ንጉሕስነት ከናረጋግጽ ንخللنا حزي ቀጽልና ትርፍ ክንፍርክ ንخللنا ثانك يو دكتور ብዙሕ ነገር ኢኻ ገንጽካለ ብጣዕሚ ይቀኒለይ ዶክተር ኣብ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሓ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ካብ ሃገር ጀሚሩ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ሚኒስትር ኮይንካ ትግራይ እውን ከምኡ ኣብ ምርምር ሕርሻ ኣብ ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ካብ በዓል ሞያ ጀሚርካ ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ ማለት እዩ ፍላይ ግን ኣብ ሓላፍነት ዝነበርካሉ ግዜ ዘይሰራሕዎ ኢልካ ተሓሶ ነገር ኣሎ ማለት እዚ ክትገብሮ ፅቡቅ ነይሩ ኢልካ ከም ናይ ባዕልካ ድሌት ዘይሰራሕዎ ካብ ሓላፍነት ናብ ካልእ ስራሕ ተሰማርየ ኢልካ ተሓሶም ዘይሳኽዓኽዎ ነገር ኣሎ ኢልካ ተሓስብ هو ኣሎ هذو أي سرحنا ريحة تورك حزي عقبت يبلي يعني حزي بس خيدنا إنا نيرنا إنا صحتون تفاتات فينا إنا كوميتمنتون اللو دليتون اللو بهاجل نعمل حزي كفتن بوليس داني الجمرين ما كان هذا شيء مقدم لنا ما تنايس ديلوت ممسى حزينا نشتت برهان فترة لنا ريحة تورك فلذا أفزع ما كان هذا شيء تقول بتنار أنا يا نادى خمتنا هلو تنار أنا يا نمتى أنا بزقارة وأوان جمرنا استراتيجي من سرنا هالخويه تي استراتيجيون لصدقنا يو كم سوون نيرنا انا تمرامراي ونير اي فلت يتغلبتون من دخام تግራይ ونير اي كان بالنير انا ስለዚህ ካፍትል ሰርحناي زي ሰርحناي تزبزح زي قاعده بتكنولوجي عقبنا يهزبنا سو تمرامراي بعليون فطرقوا تكنولوجي لا سو قلعت بحال حزي كسر بين اكسبورت يعني حنت كافتن فطيرين زبل لا قلعي برودكت يعني ولعت تساسو قدم قطر كم مبرحتون فطري كم سمعه حز اكسبورت يخوي يقول ناير قطعات يقول اكسبورت يقبر له يقول حزي 10 كونتينر حطيته من له ግን ጉልዒና ከፈድልና ስለዚህ ሲታይኩን ካደለ መልዩ ተቢልካዮ ማ ተሕዝብ ብለካለ ኹሲ እዚ ነካ ዕዳጋ ተኮርሲ ሕዝዲክ መጽነይሩ حزبي هفتام حرستين فتار نيرك يا بعلي صوتي زمين كبعلها تي ليدرشيبنا بي افت بوليسنا كله مبو وانونا معرفنا رخاسي خدنا يزبلنا سلازي كم صوت اساسي كدكتور حزي نغير كان لها معنات اوشتها تحرانا لت وجت ازي كنقبر نخلينا انا قديمنا زبل حزي
ክትገብሮ ትኽእል ኣበርክቶ እንታይ እዩ ናይ ቀጻሊ ፕላንካ ነገረኒ ዶክተር ማለት ሕዚ ተኪኻ ወፂኻ ኣለኻ ወፂኻ ስቕዲኻ ትብልስ ወይስ ኣብ ትግራይ ሕዚ ታኻ ፕላን ክትገብር ታኻ ክትሕግዝ መጠቃለል ክንገብራ ምምኻር ንኣብነት ለሎ መንግስቲ ፖሊስታት ኣለዉ እዮም ሒዞም ከፍ ክብል ኣይኮነ ከምቲ ዕሙቕ ዓቕሚ ኣለዎ ናብ ካልእ ዓዲ ይኸድን ካብ ደገ ትርፊ እያ ወይ ናይ ጥዕና ፀገም እውን ነይሩኒ እዩ 5 ግዜ ኦፕሬሽን ገይረ እና ሕዝታ ተሪፋትና ለላ ዕድመ ነዋሕ እውን ኣይኮነትን ተሓኪምካ ዶ ዶክተር ተሓኪመ ተመስገን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኻ ፅቡቅ ኣሎ ተመስገን እያ ግን ከምቲ ናይ ቀደምና ጎያኻ ለከን ሓራባ ኮይንካ ናይ ምኻድ እዛ ኣይኮንና ስለዚ የትም ክኸድ ኣነ ድሌተይ ኣብ ትግራይ ህዝበይ ሓጊዘስ اشتلو تدا تمصا خلي بلي بزح كلا يكون خلي جن تازلات النعم بمهورة بمهارة بيله بمصحف بيله مصحفون حزلا دالو خيه أو تازلات إنه صحيفة خبر كتير أزبل قمت لأنه زي أجرة بدل تيوني بزي أنا بيلك حل فيه اللي بمخرب بيله خلي أزبل قمت لأنه. Thank you. بدأ عم صبوا دكتور مالت بزو تملكاتي أو زي تسبق فلتو يدل إذا حسوا personality خي. سلازي كنا أتعبها زعاولك حتى تجلس دس يبان. أنا أقول بس زي جلسة فلتين أقول كي تتيقظ منون حدو قدو يملون أقرب من قد تتقص خوجنز معنا قريت. ياو تولدي رأي أي مخني توري دعبي ودحرس أي أو يتمهيرة دعريو تي ماجو تشعي تمهيرة 10 حدا 10 دخلت مقالة تمهيرة مقالة كومبريهنسيف سكندري سكول تمهيرة بو بيلونا يونيفرسيتي حليفة توزي نبره خونتات ما ينيرو بدرج جزئنا تمهيرنا سلازي أو إثيوبيا تمهير كبزح لو تري مسيز بالجمتون دقة تمهيرة بزح جزء أو دقة تمهيرة ماستريتي أبي تمهير هذه نام جمرة باتشلري ماستريتي زنقة راشا تمهيرة دحري مسيون أو جلجلة بتقرأ من قصتناون بيعملني دقنا دم تودادير حليفة PhD سلازي تشيك ريبوبليك البحال جن دومينانت لمس جرمانون ساندويتش بروجرام البحال سلازي كلتيه دومينانت لي تشيك ريبوبليك تمايرة جن تي لابراتوري جيلا صارح نوركو بساندويتش بروجرام سلنا في جرمانون لابراتوري كسر خيله سلازي PhD بزمانه وزخونه بايو تكنولوجي البحال سلازي زمانه وزخونه ناي مرمر صراح صريحة مسيا يلا نقول تمارا مرا أسني سلازي حزون حزي أب ATI أتيلله دكتور نعخا وهوبتهم تاعي وهوبتهم بصح حينتيو قلنا أحس بخمي أخذ تقول صوب هو أنا حزي يا نايو وهوبتهم قوون خل تكنولوجي نعم نتحرز تاي حزي تنحمش تورد اللوان شو دشتو بتقرأي درجة حنتي من قد يعني سخونه وهوبتهم مجنوخ عزة من قد سلالخونه بوليس سلالخونه عقم سلالخونه ذاك هن لبل هاين ودامه ببورد هذا اللوان نعم نتحزي من قصتنا سلسة تراكتر هون هذي كافو فيدرال مالتي سلسة تراكترز نازي إن للوا حدن ما بعمله عندنا دما مريت من قصتون سلسة ربعة له هيو أو هنا مكان ما بري أو هي دخون ستورج أو يدخون يسرح لي يدقفن له حزبون كيتيل كاني زجن قوانا جرو كتي عقمي دقيف تيل كاني نتاعي بس نتاكه سلازي ناي ماي موتور يكون بتشاز تكم نجر وهو بتخص نتاكهن يعني نتاكهن يا خوي كوبانيا حرشة نقدي كوبانيا حرشة نقدي سلازي وهو بتخا ولا زرخب كيان زرخب كوالا لا لكن هو نزيع نزاع كامباني زيع مريء يا منطري يمكنات تجري نقدميت كوصل لخل حدش يا جنا لقلق يا أبو زحلي ترد أتمال صدقت بأواج بدم بمبرح جنا أواج صديق الله كابين بيسترودي وال تجرينا نقدميت كوصل لخل كاينيو Thank you دكتور زخبركم تخطاتلتنا بسابيان ميديا عنا تدالوا عب تلفزيون تجري محلالف سول شو مسكور دكتور إياسو أبرها زنبرنا صانحت بزي ودينا لنا كور دكتور إياسو بتعامل زي مسكينك كالي جزء تراخي منا خا بزح نجار كنا وقع خم التصفى غيره لأنه ممكن بتعامل يغني لي زي مسكينك يعني لنا وعبيت عرفت يزرق فيه أنا ولد سيدي بتعامل